Sky. Bob Seger. So cool say. You're listening to Habo City Music. So cool. Join that before. You're listening to Habo City Music. Pray for me tell bibia menim say nyame adom obia ho ye pa nyame asomdwe ne obibia wonya bre ehwem sisia no onyame nka ho bibia meka se enye obibia na enya no se de wonya ne naka obi nya no se de wonya ne ya ebi ankobeda fom na wamremre no na wade aseda PC de ama Yehowa Nyankopon nanso Bible said the obenya ne bia na de aseda PC ama no asafo rade me ba online say ache ba ya ache naja abrabo ayebo ne mu nante no abrabo ayebo ene mu nante ayese entokwa okon ti debi wo ha penfo baby obi ombo mse sunsun ne pe nanso honam na nkasa de bia na ayeme ba ene Sunday de ebi mo ko asole ko bom paye ebi mo ko yi Nyankopon aye ebi nsusu de Nyankopon aseda koma won na ebi nsusu ko asole because for say wato atade mo no bi agu ho eso otimi ko lunch ti bi ko asole enye nyamsom no koso me bato ko for lunching because for sana atade no a wato no na ntuma na wapam no esa asole ya no de konti edu Sunday de eso de ko asole nti obia wo botaye a wo de ko asole nyame aye bi a wo gusu a wo ye but enana medwendwe no ma bibire ho say wo de nyame nya hwe kora me no mienu de nyame aye bi ama ye pa wa wonya bra wo hwe me a me so menya bre a me kasa wonya bra wotimi ekutaf wonya on hwe adom bi adomo ma wokutafon adom bi adomo ama wonya phone kuta adom bi adomo so use wifi se wo data o se internet o se de ba di o adom bi adomo ama wokura bi ti asemi bi ene true phone ti wutimi ko wiase nyina ehunu de wiase de ekoso wutimi ko Facebook wutimi ko Instagram wutimi ko YouTube wutimi ko se ade bia ye di social media ye bia wutimi wura ho ko ba nanso obeje di se ye wo bi so bosome nkono ye wo bi bosome baako mienu miensa ekoye bosome nkono but obeje di se phone onkura bi da obi nkura phone da nanso wondi kura no wadi 25 years 30 years to 40 years onkura phone da obi nso kura phone but phone e friend say camera phone onkura bi da but wo de enye ampa enye nanso watimi akuta camera phone etimi ato credit eguso etimi de ko wiase ko hwede eguso e koso wo wiase ebia wo de internet utimi de ko ba bia ko hwede wiase koso na nyamia yibi de bia meka menua se wamfa okasie we aseda amano a uye boni aye mema school nka nkyere wo se Nyankopon bi ni ho mema ho to ato baby a wote baby a wote unse ni pantams se ho to wa na wo refio
ma wotimi kasa bia ese ni se wo kakra obeka na mom yen hwe ade bia yen pia me se yen da wo kese o yase me so mema me kasa enye dede wo wasum mema me kasa enye dede wo wasum ye wa kasifo bi o mo start ball bra wo wiase mo bate na ehwe o ma ye hu o mo ye onimidifo bi esikafo bi ahofefo bi ye wo mo mo wodin ti se Michael Jackson nanso ye hwe na ye hu Bob Marley wo wodin nanso na ye hwe na ye hu no ye wo asofo akese esikafo ye wo stars akese a na ye hwe o mo ye hu o mo de ntia me se enya kura ye na wotwadi amponyankopon asene se enya na me drive me wa kra sisi ame no kase na me gusu a me drive a me kono na me kodru baby eye overhead ye wo ho Mark 7 na wo sa drive to what they call Adanta side nso so a hwe overhead na wo ho no wo de da bia wo betra ka ma na wo be drive obedu ho no na wodi wani sei ahwe dan ho eye bridge nasi ana overhead nasi but obegie di se ho na obi da nyese bia nipa ko na edu de bia waboda mu nipa ne modam o wadwene te se de wodwene no wodidi no okoba nanso ahokire nti bridge ho na ase na oda eho ase ho na oda ahokire nti o eho na oda enti edu de bia wodwene se wo ye Ghana ni wo ye bosom nkunu ye wo no nipa ne bo awo no oba ne bari ma hie mu te se de oba ne bari ma hie mu te se me no mienu ma me ne ye papa but ninna munye maybe oda no ti nipa we se de wo dwene pe iPhone new latest awisu no ono kra de wo dwene kra ye baby ode ne tibeto ope abi atade foforo bi ato no sa nipa we wonwene sa atade no because baby a woda no anya sa adwendwene na ese wodwene but ene won say sika kra no what say more than 3000 ene won say sika ene kra ya asole abi asole dem kra fode ene so collection a woto kra no eburu eko more than abi a 10000 because ukoyi nyankopon aye mame wonyankopon ye bia ma na mema wure mfi se bia wadu bia nyankopon timito ba fom obi pe de wadi abanaka de wadi na aka no onu obi pe na nko wasesa ne ma akodi de wo fie krama di no obi pe ne ma di de wo fie kraman edi na aduane a wo fie nkrama edi no eno na obi pe ene ne ma di entam so wodwene wiase we hu a na wo kasase ye se wo se usu na wo danyame ase koso aye bi nyame aye bi dodo because ebi tie ebi ntie omaya yetimu no ede bia meka kire tiefo ne adofo se yendwindwi nyankopon ne kase ye ho ne ye bompa enso so a yembo bi ma Ghana fo mpeinfo because the enti ate san se wa mobi a ma Ghana fo mpeinfo ne mu bia maame wa hwe e bedu mebi ne de kura wo kura be firi wonsa because se no mamu ye din ma wa ana no mamu ye din wo ma we mu ade kuta obi enu obeso nipa ntine mpeinfo se dua akroje mframa ebu ana wo bi asusuma nya wo de se wo bi na enne na hunu se wo bi no se nyame ammamu a ebedu ba bi no na wonni bi tedu de bia wo drive a ana wo ti trotro mu a wo de osu nyame nhira wo because wo ti trotro obi so nante fom no akwa adwuma because the wodifo campo onya areho na emobo
nipa bi twene ma wo mo hu se wiase we mu nya de na wiase ye omo nwono ento mutimi fa homa because wa bre wiase wotu nani ento obi anim woni kamafo woni boafo woni de asem tunu mpa obetumi akoka kire no ti de ben se wo fa homa no wa hye no akonfo no wa afiri wiase because wiase afono no wiase nye ni de biem enwuma edempo ba wonte se nwom obo wonte no na sum se nwom ba wotin se yedede e wona sum because they all dwene no enye ho nenam ena odidi mi wie ma hu se wakotena TV ho na wo kire wo TV wo no mampo na eko ye friend say remote ho because in crancy be head twice from and na o ma me so person head different story from but me nkan wo de nyame aye wadom wo hirawo etu no ma eko remote ho but obi ni baby mpo wodampo no nya tikopo TV adi decoder asiso nyame ahira ododo nyame ahira nti so onam na dude bia ho eka wakoma ya foforo adoye ebia wo kakra na wodi manipa no o 5 cities no 10 cities no ebia save nipa na sa 90 no ani sa day no because senya wo 5 cities ani wo 10 cities na wo yama wo nipa na chena ohene ba papa mame nipa ne be buada mame bi o se be 3 days ni woni dida ti wiase nipa we be de no nka ne ho anu adru ade ha Ghana for say politics na ha youth politics na ha nipa politics ha Ghana nipa mi wan MPP mi wan DC eno na ye de ru ni Ghana amika sem cho ubebu masem say nkwasi asem dako na bon se ansem akwakum enu ka no ebe bo ye dako because the ha Ghana forces say some MPP ni na say MPP wo power MPP ni ya de na say nye ana MPP abane ya de na nya nam se maka to me ho so say me MPP ni ntino me madwin be ka chem say nyo ba meka no ma no say ye a kira foforo san NDC so wo power the same thing enye but unim say nye na so be defend because we NDC ni eno na ha ye no ye promote nipa ne party sin yankopon so ye ye Christopher entro politics amaya ye trofo ye ntimi nka no kore e Christopher ye ntimi nka no kore minim even ya sofo kore so mo sole kasa kore mo ntimi nka no kore because politics Ghana ye mopo omaya ye film se Ghana ye mobo papa ena omaya ye tim sisia no aye chacha kuro because youth ni adwuma omoye ha na ekoka ka presenters ombetimi akasa ma oma no and the presenters ni politicians presenters ombetimi akasa kire ama ombetimi akasa ma oman ebetimi akasa ma aban ate no omunya politicians we ni party ya we o party bi to omane be de na koso asofo betimi asole ama oma no ebetimi akasa no woni party A o party A ti omai be mu ne yeti muade sha ye nkoa kwa emezis dodo akohwe ehwa ye ma obi apese odwane firi oman adenti nipa ho tire wo mo nipa ho papa won wonam na ebia na wo de meken ebia wo experience bi se metime ka mu a debu ama mesu na kam wo sika pa se bi mu a ka bia de bia me sole an kam tam be se 1 billion atomikam kam nkodu fie na bia me check nan kasa because the onye sika stress for kro hia no wo sika enye ono a so wan se sika mo ama ne bia mfa nkodidi a okobuada o ma be mu ne yati na anu mi twa me ho aba o koye adwuma ba meto na akronfo timi asimachi anya abotra ma me do no window no
nya botre pa etutu window no 111111 akotu TV e bodan nim eno maka kra so mutimi fa no mutimi sa fa ye de eka ho enu ama me nka asem bi nkirew ebia na de bebi a wotene hoye ebia bebi a wote me meti wo me ba wiase mentimi mokromfo da na mentimi mokromfo nso so da kromfo mentimi mu bi da ade a friend say kromfo se nipa wo ye kromfo mentimi mu bi da obi nya kromfo na so komti obi nya kromfo kana Yehowa we say nipa bebre nya kromfo but e koma ma nipa bebre ya kromfo omo ya yetimu no ti nipa no so woto wa na no ho yira yira no a oto woni se woni wanya sika ti fan se woda ho na wo de o se bia mfa ho oh ye wi obi a me de me mfa ho miti ba bia hoye ti me mfa ho ti asem bi se kom di obi che ne di pakro no obi kobo ne pa ema ne 5 million kura so meku wa ho enam kompti obi ba be kun o abra woda dem because they would di kura wonya to ba be kun ebiara de oti abrochire enti ebia de ekoso organ ebia wo so mfa ho ba me ka asem bi a kire se nipa no ho se wo fira control ma ba wan hwa woda wo dem an wo ba be kun o ma se wo be kun o ba se wo be gidi kura wo kakra na kọ but nam se wo pese wo tiem ka se kromfo because ye ka se kromfo a ye be chi wo no nti obe kun sika kura na what be wo what you say yenja politics na mwai e kom din kofo mama kom din kofo na wonam Ghana sisi a ade e kosoma youth aye chacha o because adwuma ni ho hwan na kofa adwuma na ba hwan na kofa ba esikafo so ewo krom ha a omutimi ye adwuma yimpra nkofo nso so bebre nwuma egu ko habo untimi nyi no ma o kaka politics hey omo mbetimi akra no ma so ba mo ma wemu etimi aton amabi mu ayi no ene bebre jai because wo so oba ne sika behye mami yesi nyankopon wa dom wate oma ya adwene mu doni nyansa oma ya botre oma ya odoni ntiase oma ya koma adwo ena wo mo obi invitation kura se onkodi holidays wa brochie ba omra kura na yentokwa womra waba holiday na bra no na yentokwa because onsa meda wo Ghana o medai omra meya dai hwenanu de esiye police ni kura so obo obi ho ban na no obi police ni ba ko panyi ba ko papa masum no asa agro na mi bisa asemo mi kan me se mi kura ni ebu mi mpo asabi asem ba menya kamafo bia ma maka bia ma me kura no ye de ade a hye yensem ponche me for 3 times 3 times o na aka se maami ya yabu ni se nya adom bi
and obi di camera kɔtoro no so a enka police nti wo bo no konfa no huni wo bo na fa no di kwa enti saa maami we ti ho a obɛse no ho konfo awu because oni kamafo obɛkunu ho because wiase nya ne debiem woni kapre de odi kro wonya ne dan kro wonya sika mpo no de tuaka ne nana senachi ni 2.5 oyonfo ohiani bobroni sika 2.5 abedi bank apart from anti sabi bank go to obi kura timi nyim sika 2.5 police ni kura ntia wo bu no kura ma me kura no wo kura pa say okay what do you want me wono but ne ba panyin no kura police ni nche ne sa ehiafo mo bo okro mi ha ehiafo omo po de ti amani abra me kasa me maame yoyonfo me maame nya sikani me maame ye hiani saa na obi betumi akobo me maame because me maame na mani mimi din entale me maame ho ye ba bu na wie anse na ehu se me maame no saa the same thing me bia ko bi bo me papa so abra na ni se ko bo no ache no hu se ko kuma ni papa efe na okopa achew because woni se wakobo ko kuma ni papa no ebia me pemu a hey santo ya santaya ebe crucify him nti net okopa me papa chaw what you say enti senya me papa no a enti wa polo kwa no chaw pa okobo na yede kosu ya bon police for bunko fo bebre abunko ena and so you good police for mo komi awo a police for no bi dem tu chama wo mo do de bi kwa wonam kwa na police ni bi wo kwa wo se ye nwan mu bi ama ye nam kwa na wo she uniform kwa na wo fele aburochire sebi nyaminti yesu yetu kwa kakra yetu kwa pa bi aba aburochire US meaning baby crown US mako state be 8 or 10 our US meaning the whole world crown me 10 countries but adie ba ko me hunu say aboa ekura no emra egade no wontimi kobo mehwe America fo bia yibi kraman a wawu na police 14 nsuo na yegna to adakam ni ekosi aboa no na ye salute nam se wow enye Ghana emuni pe mo bo ama police fo ko police ni aso bo ho ba no wo buo tietia wo ya wo bu no tietia wo buo praw hwan na ekoka bia ma wo kra wo ne hwan wo kra wo ne hwan se ka bi ma wo eyense se abrocho betimi dia abura wo hu sa abo atwam na wo de o ka ba na wo de ka na koba aboa hey police ni be wo bechew ye be jelu ye be nyalo ye ni obedi ama sa aboa no because wo kunu kwan a emfa so ni se ka ukuma sa aboa no but me bi se Ghana so so ekura ntokwan si mu da o ntokwan si Ghana but mu ni pewu Ghana ni pewu esin kura ntokwa siso me boa check na ehwe accident si ebenya mpemfo mba be kasa na so ye kwanye ekura wo damo so ye kwanye ekura wo gold so ye kwanye de bia Ghana nya sikada Ghana nya sikada o na so mpemfo no betra konwa so pe nya de atu be si so a na ne omo hyebere nyina asesa wo omo makala asesa bibia change aso de bia ya se sika ni o ma we mu ti sika na hefa na akoshe Ghana sika wa hefa otu adweno ho kura adweno na hia fo ma mu na me bremu mu kese obi be ko na me party B party A party B party A na wo kontokwa wo party achi ni ye bobia so twetwa bisikan nanso ye bampa ye nimu
hwe baby a ma me da hwe baby a ma me da hwe baby a ma me da owiemfo aya amonwene mu hu otom hwe baby a ma me da aduane kura ma me nya bi ndi ohene ba sikampa wodi ma me nya bi ndi ena wugina traffic mu kura aton ade kura wonye obi ma ne ntobi ma wo ena wo maye miensa obegina kwa ho ton chingam uto plantain chips ti antobi ama wa bede na nkura kura ku school obede na o ma didi ebidu o ma ko school papa no nti wo ma hefa no ko school unnem ti say wo da kiesuma na say wo da container mu sene ntuntum si bi wi wo fa enu tira me ka che say wo awanya bra wo hwe me no da nyame ase no ye na nado ye hoda e kom de me sese kura manya phone no kura me to credit gusu na se eyo na se ye papa me metimi fa phone fe obi ade yo because me camera bi na twam kwa kuma na me fa from 2 hours ansina makwa adwuma wo magazine 2 hours me nam from 2 hours sata na me su no kya 3310 no camera phone because ebe data no be simisika nyina me konya camera phone kura wo he ha na koto ama me mia misika na obi na eto ache me ha na eto ama me ade me asofo nim bi nso moaye oba sanya me ya wadomo ena me pese me ba ho me ba life si ache ena ase me ra ho me ho keke ena me na wo be kase me ra ho like me akasa me credit me munum tim se me ra ho na so nim se hwe ye vice president a wo twam ko papa ikura wo wie ya keke we ya keke ama me ka se minchiro se uyo yomfo na wo Ghana krowe mu a dwene ho se de kwakuma nu sole amedwene me ho no enye ba bia na be hu kwakuma nu de enti ete sanse aya dom bi na asome so senye asem bi besi ana aboafo bi o mo dɔ kwakuma nu be baake a kamachinye de bia me kam se efuru aboa bia na nka me bo ba ho ena nyame hu me mobo no wahira me kurasi ni bi me firibo ase ye fro ho ha so nyo dia ho ye tu galamse tira galamse ye gu na ha me pa no because ho dia okra de mo mensuo eye boba no mutu sa campaign de megu so aye because ho de mo di boba enye nsuo na Ghana ni abeka se ye sensuo da bi eye boba nso ye gu no ti ukohu ene ukohu galam ukohu boasefo ankasa mo ye boba adwuma ukohu bi asenkotre ebi afonfon ma mo hu bia asenkotre yesi ye gu galamse nso ebi mutu galamse yesi ye gu no ba ebi mutu eti sa nkofo no mutifie no kobeso no mufaso ni di obe kronfo obe fatuo be kumi o fatuo ba be kumi wo wura wo dem sisi a wo yoba a unuku ne dawa etu kuta no be kum komuti no no papa no hu de onye wo tu ne ni ento bi anim what you say nipa hai kudun kwankore nimpe fo se bi se wonu ma na oyi bi che adwuma ni ho ma yutu ni yo enti se ye begudi e omkutakutam kakra e de ani bra ya dai e ba asemoi opa meken pemasem opa taami anu ye wo wasem but se wo kan kura mama kan kura trust me Ghana be ko nani masen bebi eginan yewo galamse asem na ye kanon ebia na wonte ase ebia na wunim but nya botan yin chiro mun nete ase yewo miensa se miensa yewo omo ye gold adwuma eye galamse a omo mensuo enye nsuo na omo kwade omo fa nsuo nya hwe eye boba yetum ti se bula utu na mana
no akoyi mobile stone na wanyam powder na watu eno na eboasefo sa ade na eboasefo yo ana takwa eno bi na eboasefo ye etisi esi ye gu galamsi a sa nkofo ne de omo nka ho because sensuonti ani esi ye di gu galamsi di ameka cho prince ade ampenfo my mistake because sa nkofo ne de omo nka ho ebi muntu omo muntu ni de omo to omo nya ganafo to omo de omo ye ho amo omo mutu galamsi wo krom ya omo ye ho amo de bia ye nwini Ghana fo ho nwini adehye anim nipa amen bi mo tete nipa su nipa di awreho wo mumu nipa tete komu di nipa komi krom bu ase kohwe ti sanko fo no tinkran beto awo because komu de no be wia won kran ebia no ote akra o ebia nkran na ote ne komu ti no ko bu ase koye adwuma ene obeba back to kran wa menye bibia anya obaba kun Kumasi oba bekun me say yenja politics ni yenka nokore ebia na udidi me wie na udde air condition bo nti wonfa ho ebia wa minti air condition bo ho onfa ho na wotwe bi otumi tu kwankwa blochire ba nti wonfa ho pintimi ntua ladbe yentimi ntua ko henko fo ma motifi ade Ghana ya ye den we na Ghana ni akura ate ho a no wa fa fom so okọ desert ofa desert so akọ Libya ene ni ne am no kasei a Libya ya chi nkofo kum nkofo ehwe nkofo na nse hu video ba ye ebi mu se fa fom sisi am no kasei ekọ Libya because was wodu Libya no otimi survive a obekọ Italy ohun adwene woni tim die ntra ekom pam ne free kro mi we mu ekom pam no ekom pam ne free kro we mu enti obetena ha wudie eti se Israel for kwatafo no wose ye betena epru we ye achi anekro na chi ma ye wudie ye bekọ na ya tamfo no kura hu ye no mu kun ye kura ye pe Satam na Nyankopon di fon so ahyenkom se endu se no nsia mo no endu se no nsia mo no na aduane abusu wo Israel na kwatafo ne de koy Tigana ni ade se no hwe ko Kuwait ko Qatar ko Dubai de wa wo ko Dubai no Dubai ne yebro no bidin o ati se Kumasi yaka se Dubai no enye Ghana Dubai ti se Kumasi ana Dubai te sa Accra ana hwaye fe Accra ne yesiesie wo na hwaye fe nti obi ama ne wo se me kwa Accra ba ye wo Dubai nkuru a ewo ho kaka ho ko he bia Ghana fo ade hye ne biti ne ko hwe atete e di bi mu fam Ghana ma a omo Ghana kuro we mu no ko hwe atete e di bi mu fam obi timi start adwuma fam na pa ahomache etimi ye adwuma saa ma de chi ahomache no akoda be se 3 hours pe ni asade ne gina adwuma so anso pe okura yesi etuama no sika yesi etuama no kwaye etuama no ne kamafo ne hwan Ghana ho ne hwe ne so ebi nsi da se America ni wo fa sa atitu ebi mu nsi da ebi nsi da se UK ni fa sa atitu ebi nsi da se Belgium ni France ni Turkey ebi nsi da ba Ghana de ebesi ade yebo ohia dondo benkwa ne yebo ye so da ne de ho kotutu Israel fo so eho ana Ghana de ani Israel fo ye pe ana Israel because ye wa wo prakese hye ye wa wo prakese ne so mfa so be ne yenya mfa so be na Ghana fo enya wo de mo kase Ghana ye gold ye wo no Ghana citizens ne ye wo no busase mfa so be ne yenya Ghana yete no busase mu nipa mako no se me kokoma no wo no mfa so be na wo enya mfa so be na menya fa so be ne yenya ya de onko tutu Israel maye fa ye onko tutu Israel kura na ba bia Israel fo bia ye nhira chemi Israel fo dodo amako ba bi se ye fo mu kwa san kwa soma dwuma na omode omoye bema obi bo me promo kura ni brabo
Many power was added. Keep it down. Yeah, yes, thank you. Very loud, Yeah. Try to go see. Okay. Atiasi. How Jenny? Dini penny sama nkofo bebre tumi firi krom yakọ baabi. Sese. Ensi the whole world ensi. To na mkura na wa yemobo. Mese hotel nti no nkomo no kura nsa nyam de bim. Because me so me disturb obi woni room. Eno ni ansem no. But the metimi de agya woni. Wo ye nipa me so ye nipa wo ye Ghana ni me ye Ghana ni. Ba Nyankopon ne boafo. Mama Ghana for ye hunu se ye Ghana for ye nipa baako. Ebi mu ni di peche, e bi mu re ho saa. Mede minim sa abrochire. Enye obia na wo sika, se bia ye nyina ye wo sika pe, dabi. Enye nyina na wo sika pe. But obia ti ne so ene ne de. Obia wo ne so ne de. Obia abrochire no, obia wo ne so ne de. Aje se bia wo kasa wo mpa adwuma. Umpa adwuma de no so ye wo wasem. Nanso se wo pa adwuma na se wo ye adwuma de a wo so no de won saka. Nanso obeje de se wo ye youth, wo wie school. Ghana ni obetima ko school bo degree e wo wiase nyina wo krom ha. Obe wie aba yesu shan. Obetimi abeko school ni nyina wie. Abo degree bia be ye nurse ni. Nanso na adwuma kora wo ye kora wo na wunya. Oko school, abo degree ni nyina bi. De asa wo ye bia waye. Nanso utifi. Nanso utifi. Na me so ya wadom. Ya fo wadwuma na wo adwuma mu kora no. Ade ba kon so a reho ne se aban bi beba be ka cho se yesi wo ye party A nti yesi ye yuwadi. Because we need me party. Timi bisa se sa aban bi ba na wo yi obi saa me bisa se sa nipa no onya Ghana ni ana wo deserve se wo ye adwuma na na. Politics. Ama akasifobi atete gusa akasifobi atete gusa akasifobi sikese saa akofo bebre adwuma gusa saa na de na mu saa Ghana asemba obenya omo betwa wado but me so de onam sia ebia wo de ebia nipa ne mu te ebia won hawo ba wonam Ghana traffic mo omo moton pike omo moton we a woton we na sa nkofo no moton sa no mani nyina no trust me ebo opake ka wa traffic mo se de nipa sire osika no to nyese bi o bia wo yesika sresefo wonye sika sresefo na so kura bi kuro begina mu kura ne nto ne hwe te bense obestre sika ti ana abayo sisusu wokusku a wonye dwamafo but bonso aye won pemme masem ye de nyamsuro na atete no nanso ukodu ukọ first year na ukọ second year na hwe baabi school fees na adu no ese wo start se wo ye masem nyesa unye second year school fees o maya yetim no Ghana obi nso dizisi aso okasa asemo yi hey we are party A mu nipa because nipa na koka no kore
and a Ghana this year na me bisa say oba fine oba de na fam de ebi obi betim na ye bibi na wa mani sika se fa kotu school fees enti be man so obey de na otimi akotu school fees ti se nipa na nya kronfo a oba ko wi ade no de kotu school fees enti ene Ghana fo bebiri no wotra sisi ya na wo prane kwan obefa so obebu ni nua fa kwan obefa so a obetumi ebu obi obetumi aza obi tu ha no afrew me pa cho me fro bi na my wrong line me send sika komo obi na ba o phone so pa cho check ma menhwe no asa text message ono a kronfo na sa no message boss me pa cho hwe ma me as message bi about phone so me send 50 Ghana offense 5 million 500 Ghana di ma obi na be si phone so ti me so check ma me ti asem yo eti du de bia me nyom ho abotre ebusa se me nua azan wo ye di emfaso na